حسين الحبشي ki se ampon di karang di bed ki di bait-bait syair Maulid Simtud Durar se susun sareng Al Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi الذي كان أحد الأولياء الذين من قبله في من سبق من الزمن يذكره ويذكر أن من دعوته أن تصل إلى سواحل مدورة. Subhanallah, sekadimah para ulama ni kebedah ki sia doa mulalam bahwa ki ponapa esen doa manter ki dakwahnya ajakan semak dek ke Allah depak bahkan dek ki pesisir pantai ki Madura jaipun. وقد شرحوا ذلك أو بينوه ووضحوه بمجيء أحد من تلامذته من نواحي الجبهة الوسطى الحبيب علوي بن سقاف السقاف إلى سواحل مدورة وإلى بعض مناطقها. Sehingga sareng Allah pekempang etakanin doang beliau ki ponapa salah situng potona Al Imam Ali ki Al-Habsyi ki kento Al-Habib Alwi bin Segaf salah situng mereka ki Alwi bin Segaf As-Segaf ni ke jari Jawa Tengah ni ketimin se keliling dak kota dak Madura nikah dak pesisir ki pulau Madura untuk ngajak dakwah dak ke Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lanarju an yakuna min syarhi tilka al-bisharat wa akhbaraha hudurna wa iyyakum fi hadhihi al-lailatul mubarakah. Maka kami mengharap dari kompolo kulaban pancenan ini termasuk adalah isyarah dari doa-doa mereka. Semereka doa manter dakwah ni ke depah ke pesisir Pulau Madura le apolong kulaban pancenan mangken manter-manter salah situng bentuk dari isi doa tersebut dan isyarah dari doa tersebut. Wa hadza fi fadlillah subhanahu wa ta'ala fi husni dhannina bi rabbina subhanahu wa ta'ala sahlun wa yasirun 'ala Allah. Dan sedangkan nikah hal seperti nikah harap nikah menurut sangkaan kaulah bekusangkan aba-aba ka Allah hal nikah sangat gampang ya jun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluha taqdiratun min Allah wa sawabiq min Allah wa sa'adatun min Allah yakhtaru Allah ta'ala laha ahlan wa yus'id biha man arada lahum as-sa'adah. Dan semua ni ketada lain ken takdir dari ajun Allah. Potosan saampon potos isuman sebelum sareng Allah subhanahu wa ta'ala sekadima Allah milih reng orang seepele pemasok dalam rombongan kesokanin sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna qadra wa manzilata nabiyhi indahu a'la al-manazil subhanahu. Saongkunna nilai ki kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia juna Allah ni sangat luar biasa agungah. ومقامه صلى الله عليه وسلم عند ربه أفضل المقامات وأعلى المقامات. Dan posisinya makomah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya juna Allah subhanahu wa ta'ala ni paling agungah makom paling tinggi kedudukan ya juna Allah. فكل من أحب نبيه أحبه الله. Setiap siapapun secinta adakah Nabi Muhammad mesti kecintain sareng Allah subhanahu wa ta'ala. وكل من ذكر نبيه محمد ذكره الله. Setiap orang yang menyebut asmanah Nabi Muhammad pokok sebut nama orang tersebut sareng Allah subhanahu wa ta'ala. وكل من صلى على نبيه محمد صلى عليه الله. Setiap kali seseorang ni ke as-salawat ke Rasulullah maka Allah akan memberikan rahmat ke orang tersebut. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. Rasulullah ampuna debu ser orang as-salawat ke sengkok sekalian maka Allah abri 10 rahmat ke orang tersebut. قال العلماء ويكفيك لو صلى عليك ربك صلاة واحدة في عمرك أن تملأك وأن تغنيك وأن تنال بها كل ما تريده. Para ulama debu salawat dari Allah dek kepanjenengan sekalian saos tak usah sampai 10 sekalian saos salawat dari Allah untuk orang saos salawat dek ke Nabi Muhammad maka yakfi cukup untuk orang gelak ki ponapa kebeceraan tunya ben akhirat. وكل عمل من أعمال الأمة جميعا يعرض عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Setiap amal lah kelakuan umat niku sedayana
lakon umat ni ka ipataw de kejunjuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Ta'ala ada pun dalam Quran, kul kebala Muhammad ke umat sebakna i'malu ala kuah apa-apa ila kelako fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah akan melihat pekerlakon kalian, Rasulullah pun melihat, dan orang-orang mukmin seampun enggak ada dapat umur pun melihat lakon kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akthiru min as-salati alai fa inna salatakum tablughuni. Rasulullah ada pun membanyak kalian salawat dak kesengkok, karena salawat kalian dapat dak kesengkok. قالوا كيف تبلغك يا رسول الله وقد أرمت يعني إذا مت ما عاد يبقى منك شيء كيف تبلغ. Sahabat mereka ya Rasulullah, katina apa salawat abtina dapat dak keajunan waqad arimta, sedangkan ajunan lampun dapat umur, katina apa cara nak salawat kau le dapat. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. Rasulullah adrebu saungguna Allah ngaramakin ke bumi ngakan dek ke betina para anbiya. فالأنبياء كلهم في قبورهم أحياء. Para nabi mereka semua di kubur mereka ni kehidup. والشهداء عند ربهم أحياء. Orang mati syahid ya jun Allah pun mereka hidup. والأولياء عند ربهم أحياء. Mereka walih-walin Allah ya jun Allah pun tidak mati tapi mereka hidup. ويبلغهم من أعمال الأمة ما يبلغهم. Pas depak lah kono umat napa besek kelakon ni kan depak dek ke para malaikat, para nabi dan para ki aulia penikah. فلا شك إذن أننا وإياكم في هذا المجلس في هذه الليلة معروضين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka tidak diragukan apolo ngakuluman ben pancenan mangken di majlis ini nikah epatau dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا يبعدنا المسافة الحسية بين مدورة وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita tak bisa menyangkal memang jarak secara kidohin nikah antara Madura bi Madinah jauh nikah. ولا يبعدنا الزمن الذي بيننا وبين عهده صلى الله عليه وسلم من هجرته 1444 سنة لا يبعدنا ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. Bancak sampai menjauh dak kuraban pancenan waktu. Senapa waktu anu kuraban pancenan? Zaman Nabi ban zaman ba'aban nikah pitun 1400 tahun. Cak sampai nikah menjadi pemisah kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والسر في ذلك لأن الشؤون كلها مدارها في الدين على ما يكون في القلب والباطن. Karena apa? Karena semua inti nah apa yang kita kerjakan nikah dalam urusan agama nikah adalah perkara esen ateh kain to. فمن كان في قلبه وباطنه على وجهة قوية وتعلق وارتباط بالنبي قرب منه. Setiap seseorang nikyaten nikah kuat hubung nah ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada zaman, tidak ada tempat, semua ini dekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولو كان حتى في أبعد الأماكن في الأرض. Walaupun orang tersebut Qur'aten nikah cuman tel kuat, cuman tempat walaupun jauh na paling koncong bumi, ini tak masalah. ولو كان ذلك حتى في آخر الزمان عند قرب القيامة. Bahkan walaupun orang kelak di zaman nang dinbu di zaman mungkin para kiamat dah orang ni ke odi. وهكذا عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة في كل وقت وزمن. Begitulah keodian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat terbaik di setiap zaman. همهم وقصدهم وفكرهم يدور مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Mereka manusia-manusia terbaik nikah. Pengeteronah, pikir enah, keruwet enah, saya kepingkir, saya kepikir tak ada lain. Dek menikah, di ini selalu acuman tel bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكيف يفكرون كيف يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mereka selalu berpikir katinapa setero bersama Nabi Muhammad atau. وأصحابه كثيرون منهم من خرج إلى تلك البلاد ومنهم من خرج من تلك البلاد لكنهم بهذا المعنى الذي في قلوبهم كانوا معه في كل الأحوال صلى الله عليه وسلم. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad ni kebanyak berdesa entar ke negara kasa, berdesa entar ke arah kasa, berdesa entar daerah kasa, asa pesa. Tapi atena
bersama Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad bersama mereka di setiap tempat yang mereka datangi. لما كثر الأذى على الصحابة في مكة أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة فهاجر منهم جماعة إلى الحبشة. Ketika anyar Islam nikah, para sahabat kota Makkah banyak ganggu bireng orang kafir, bi Rasulullah para sahabat nikah beri etin untuk hijrah keluar dari kota Makkah entar ke negara Habasyah. كان في جملة من مقدمتهم سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عمه صلى الله عليه وسلم. Salah situng rombongan gelak pemimpin nikah yang jadi ketuana sepopona Nabi Muhammad, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. طالت عليه الأيام والليالي والسنوات وهو في تلك البلاد. Beberapa tahun berlalu, beberapa hari, bulan dan beberapa tahun berlalu, Sayyidina Ja'far di negara Habasyah tersebut. ولم يستطيعوا أن يرجعوا إلى المدينة إلا بعد سنوات طويلة. Tak bisa balik ke Makkah kecuali setelah beberapa tahun. لكنهم وهم في مكانهم في الحبشة قلوبهم متصلة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka, badan mereka, tubuh mereka di Habasyah sana jauh, tapi hati mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعقولهم وأفكارهم متعلقة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. Akal mereka, pikiran mereka nikah cuma tel ki hubungan dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهم في تلك البلاد قائمين على متابعة هذا النبي ونشر دعوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Mereka nang Habasyah tempat jauh dari Nabi Muhammad, mereka ki aja kenapa? Mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aja syariat dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى هيأ الله لهم الرجوع إلى المدينة بعد انتهاء صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر التي قاتل فيها اليهود. Sampai setelah berapa tahun nikah Sayyidina Ja'far serombongan mampu bisa peleman apolong bi Rasulillah di kota Madinah setelah peperangan Khaybar. فقدم سيدنا جعفر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Lalu Sayyidina Ja'far Rabu ngadep dek ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فانظروا أو تأملوا أو فكروا كيف كان استقباله وقدومه على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Coba ki bi kulaban panjenengan makin ngangen ki setelah beberapa tahun tak ada pangki de rumah ki Rabu nah apangki Nabi Rasulullah sambut nah dak ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كانت الغزوة شديدة وصعبة وتعب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا شديدا حتى جاء النصر. Nih, peperangan Khaybar gelok peperangan sangat berat. Para sahabat nikah jengajah lesoh payah ki dalam peperangan tersebut sampai alhamdulillah datang pertolongan paling kemenangan sareng Allah Subhanahu wa taala. فأول ما قابله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا جعفر احتضنه أولا. Maka ketika pertama kali Sayyidina Ja'far nikah Rabu pas pangkiin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bi Nabi Muhammad nikah sana pelen yampel bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم قدوم جعفر. Akhirnya sampona yampel Rasulullah matur engkau tak tahu Ja'far pungaring kok kalaban pungan apa pon menang perang Khaybar apa engkau punga pon kedatangan kaki Ja'far. فتعجبوا في المعنى وقالوا كيف قال رسول الله أن هذا فتح خيبر فتح الغزوة والنصر على اليهود يساوي ويقابل قدوم هذا الإنسان وقدوم هذا الفرد حتى ساوى بينهما. La ilaha illallah. Sampai sahabat ni keheran, seorang ni tebu ni keheran. Dak remah bi Rasulullah pada menang perang bi orang Yahudi. Pas menang nang peperangan Khaybar, makalah Yahudi nang daerah Khaybar ni kemenangan ini pas pada bi datang situng orang laki Ja'far bin Abi Talib. Apa rahasiana? Apa kandungan di dalamnya bi Rasulullah mi teker pada dengan datang situng orang. إلا لنفهم من ذلك أن هناك أمور ظاهرة كبيرة عظيمة ما أعظمها في الشريعة كفتح الغزوات والنصر، ومع ذلك أمور كبيرة معنوية سرية قد يحملها فرد واحد في قلبه وفي باطنه.
La ilaha illallah. Niki ada lain ken ngajarin dak kula panjenengan. Mungkin ada situng perkara agung nang syariat, agung luar biasa. Salah situng contohnya nih menang perang bi orang Yahudi ini ke perkara agung, peperangan besar dimenangkan, ini ke perkara agung dalam Islam. Ini ke zahirnya. Tapi di sana ada perkara agung luar biasa agung. Secara zahir ada apa-apa, tapi hakikat luar biasa apa-apa. Ponen ekibah sepertinya ekibah situng orang sebedenang Athena. Kandungan sebeda teh situng orang tapi ya Athena ni kebeda hal luar biasa nikah secara makna teh ketela bi secara menang sekullo kasa tapi bisa lebih agung dari secara zahir ka ento. Walillahi subhanahu wa ta'ala asrarun kabira yabuthuha fi khalqihi min ar-rijali wa min an-nisa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dawun beliau andi pan berempan rahasia ki ring paring Allah sesarang Allah bagi sabe ya tena pan berempan orang baik laki atau bebini. Wahya amanatun wa asrar khaba'aha Allah subhanahu wa ta'ala fi man sya'a min rijalin wa nisa la ya'rifuha ahadun min al-khalq illa bihusn adh-dhann. Ini ke semua amanat rahasia Allah sesabe dek kepan berempan orang saya tada orang ngauningin kecuali orang sesarang Allah subhanahu wa ta'ala pada iparengin kemuliaan rahasia kan tu. ثم بقي سيدنا جعفر سنة أو سنتين بعد هذه الواقعة ثم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال الروم في أرض موتة. Lalu seampunlah 1 tahun atau 2 tahun dalam kejadian ni ke Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib lengki nang Madinah. Rasulullah SAW yutus untuk situng peperangan memerangi orang bangsa Romawi di situng daerahnya mana Mu'tah. Wa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-raya yahmiluha. Rasulullah dia paringin amanat bendera supaya teguh jadi pemimpin panglima perangnya. Thumma kana ma kan min tilka al-ghazwa al-sariyya al-kabira wa ma hasal wa kana min qadarillah أن اختار الله عبده سيدنا جعفر بأن يكون شهيدا من شهداء تلك المعركة. Akhirnya kejadian peperangan tersebut terjadi peperangan dengan apa yang terjadi di dalamnya sampai salah situngah kejadian Allah milih Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dalam peperangan tersebut menjadi orang yang gugur dalam keadaan syahid. أخذ الراية بيده اليمنى فقطعت فأخذها بيده اليسرى. Beliau nekuk bendera kalau astana sekanan sampai di orang kafir ni kayak ketok potong tangan kanannya langsung tekuk kalau bendera tersebut dengan tangan kirinya. ثم أخذها باليسرى فقطعت يده اليسرى فامسكها بين عضديه رضي الله عنه وارضاه. Lalu tekuk kalau bentangan sekacer pun memusuh orang kafir peke potong juga ngaltok tangan sekanan bendera tak sampai ke langsung tekuk kalau lengan atas kepek sini ke sarang Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Hatta ukrima bisyahada fawajduhu mujarrahan fima aqbala min jismih ma baina bid'atin wa 80 min ramyatin wa jirahatin wa sahmin wa ma ila dhalik. Sampai sarang Allah pemuljah kalaban gugur mati syahid dalam peperangan tersebut sehingga ketika didapati beliau ni dari wajah dari selera seperti ni kebun ada bitong berempelok kas terjadi saya tepanin tompek tepanin pajar tepanin tepanin pedang bitong kurang lebih 84 lebih luka ebeten pun ada engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في ذلك الوقت كان في المدينة جالس مع بعض أصحابه. Rasulullah pas kejadian peperangan tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam lengki kota Madinah lengki masjid bersama para sahabat. فإذا هو جالس بين أصحابه وإذا عيناه تذرفان بالدمع صلى الله عليه وسلم. Ketika Rasulullah lengki sareng para sahabat bektonika di sana di Mu'tah terjadi peperangan Rasulullah Madinah lengki bersahabat tepang lengki sahabat ngolatin kedua tengalan Nabi Muhammad menitis air mata mular sallallahu alaihi wasallam. Idza huwa yarfa' basaruhu wa yaqul wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambil mular Rasulullah ni mengangkat
ki serana pas ada bu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال له من حوله ما لك تبكي يا رسول الله أحدث شيء. Akhirnya sekitar ini kamu matur, ya Rasulullah, apa ajunan makmular, apa yang terjadi, apakah terjadi sesuatu? فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا جعفر بن أبي طالب قطعت يده اليمنى وقطعت يده اليسرى فأبدله الله جناحين يطير بهما إلى الجنة مع الملائكة. Nah bajipun Rasulullah ni ke Ja'far bin Abi Thalib nekuk bendera pas ketok bi musuh tangan sekanan tekuk bi tangan sekacer pah kening ketok sekali ben Allah pas genten dua tangannya dengan dua sayap setengah bermasuk ke surga Allah. فكان يقال له جعفر الطيار قبل أن تظهر الطائرات وقبل أن يعرفها الخلائق أجمعين. Ki akhirah dijuluki Sayyidina Ja'far al-Tayyar, sebisa ngapur sebelum datang pesawat, sebelum datang penemu ni ke Rasulullah lah ki bade ngapur ke ada sahabat sallallahu alaihi wasallam. هو شهيد في أرض الشام في أرض موته ولكنه مر على المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau ki gugur dalam peperangan syahid di luar sana di kota Mu'tah, tapi ki pergi ni ke melalui acabis lebat Madinah ke Rasulullah. أخذته الملائكة بروحه لتذهب به إلى الجنة دار السعادة الكبرى ولكنه لم يرضى بذلك حتى يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bi malaikat ronah tonton pemasuk ke surga, tempat kemewahan, tempat ketenangan, tempat kebencian orang. Tapi Sayyidina Ja'far tak boron langsung ke surga, ki minta lebat ke Madinah aja bisa ke Rasulullah. لم يرضى أن يذهب إلى الجنة مباشرة وهي دار السعادة ولا حتى يسلم على حبيبه صلى الله عليه وسلم. Tak boron langsung ke surga walaupun di sana tempat kebahagiaan seluar biasa sampai kecabis dulun ke Madinah ngaturaki salam dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تعرفون لماذا؟ Sampean oning kenapa demikian? لأنه عاش حياته كلها يعرف أن حقيقة الجنة هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli alaihi. Karena beliau Sayyidina Ja'far ni ka oning hakikat dia hidup selama ni ka oning hakikat bahwa hakikat surga adalah bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو يعرف أنه لن يصل إلى الجنة وما فيها من النعيم الأبدي السرمدي إلا بواسطة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau Sayyidina Ja'far oning tak mungkin beliau masuk surga, tak mungkin seseorang dapat ke surga yang di sana kekal selamanya di dalam surga kecuali kalaban berokanah bencelana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهكذا قال فيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما يخاطبه جعفر أشبهت خلقي وخلقي. كيف خلقي؟ خلقي في صورتي وخلقي أخلاقي. ما شاء الله. Beliaulah Sayyidina Ja'far pas sebuin sarang Rasulullah Ja'far kakek setia jeti pada benengkok secara bentuk, pada bensengkok secara akhlak. فمن الذي أعطى سيدنا جعفر هذا العطاء؟ Cawun beliau sabaring Ja'far bin Abi Thalib paring seakung ni kebesera. ومن الذي تفضل عليه بهذا الفضل؟ Sera sabaring keutamaan ini. هذه هي سوابق الأقدار التي انطوت عليها الأسرار فيما يشاء الله تعالى ويختار. Nikah pilihan sampun pasti yakin mulai timin sareng Allah untuk orang-orang sekesokanin ben sepele sareng Allah subhanahu wa ta'ala. فنحن وإياكم اجتمعنا بسر هذه المحبة. Kulaban panjenengan di malam mangken berkumpul dengan rahasia kecintaan ini. ولولا رسول الله ما عرفنا لا إله إلا الله. Andai kata tanpa Rasulullah kulaban panjenengan tak kira oning la ilaha illallah. ولولا رسول الله لما اجتمعنا وإياكم في هذه الليلة. Andai kata tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulaban panjenengan malam ini tak mungkin berkumpul. ولا أقيمت هذه المعاهد. Dan tidak didirikan pesantren ini andai kata tanpa Rasulullah. ولا عقدت هذه المجالس. Dan tidak terjadi majelis ini. ولا عرفت هذه التواصلات بيننا وبين إخواننا هؤلاء. Dan tanpa Rasulullah tak akan terjadi sambungan antara pertemuan pepangkian apolong antara mereka semua setretanan ke itu tempat.
ولكن كل هذا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tapi semua terjadi sebab pelantaraan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فجزاه الله عنا وعنكم وعن الأمة خير الجزاء. Muka-muka Allah membalas dari Rasulullah, dari kami dan dari umat semua balasan seluar biasa, seterbaik balasan dari ajunan Allah. لأننا مهما عملنا لا نقدر على جزاؤه وإنما جزاؤه عند ربه سبحانه وتعالى. Karena kulaban panjenengan apapun usaha, apapun lako saya kelakonin untuk membalas jasa Nabi Muhammad, tak mungkin selamanya. Yang mampu membalas jasa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما علينا وعليكم أن نمضي بقية أعمارنا في هذه المحبة والصدق فيها. Tapi yang wajib dak kulaban panjenengan, mari sisa umur sekandik kulaban panjenengan kita korbankan semua untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن صدق المحبة لأهله أعظم السعادة. Karena seangkunna cucur cinta ekandik mereka yang mengaku cinta nikah paling agungah kebeceraan. ذكر صاحب القصيدة أن كانت له ليالي في المدينة ليس لها ثمن ولا تباع ولا تشرى. Barusan qasidah yang kita dengarkan sampun mahalul qiyam ni kepona bejipun bahwa beberapa malam tinggal di kota Madinah adalah malam-malam setak bisa nilai kalaban harta benda. وإذا صدقت أنا وإياكم في هذه المحبة فإننا الآن في ليلة وفي ساعة لا تباع ولا تشرى. La ilaha illallah. Andai kata detik ini kulaban panjenengan betul-betul kecintaan dak ke Nabi Muhammad ni kejujur, maka malam mangken ki malam ki tidak bisa dinilai kala bentunya, tak bisa jual porop kala ben pon apa. Malam mangken kita berkumpul itu manabi cucur kecintaan dak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لو دار أحدنا في شرق العالم وغربه يبحث عن أن يشتري مثل هذه الساعة لن يجدها في أسواق الدنيا كلها. Andai kata mereka sebenarnya penjuru dunia bun berang atau bebun temurah, mereka andi itunya elong polong ki pas nyari ya malam yang indah seperti malam mangken untuk beli tak kira mangki. إلا فضل من الله وعطاء من الله سبق في علمه لي ولكم. Kecuali ken ampon takdir sadari lambo sareng Allah subhanahu wa ta'ala pele sareng Allah untuk kulaban panjenengan malam mangken. فانظروا بارك الله فيكم يا رجالنا ويا نساءنا كيف تمضي عليكم بقية أعماركم ماذا تريدون. Mata pun beliau wahai tretan kulaban panjenengan laki bini pikir ki sisa-sisa umur kulabi panjenengan untuk apa kita lalui, pikir dari mangken untuk apa saya kakarap karen umur kento. كيف تعيشون كيف تحيون في بقية أعماركم. Bagaimana panjenengan hidup ki, bagaimana sampean melalui kehidupan sisa umur-umur panjenengan kento. نريد مع رسول الله وسيدنا جعفر وبقية الأولياء والصالحين. Apakah baaban pingin asarang Rasulullah, asarang Sayyidina Ja'far dan orang-orang soleh selain نضع أقدامنا على ما وضعوا عليه أقدامهم. Maka kita wajib nyabe langkah-langkah kulaban panjenengan dek ke langkah yang dilewati mereka. نحيي شريعة رسول الله في كل أحوالنا كلها. Kulaban panjenengan ngereng hidupkan syariat Rasulullah dalam setiap keodian bentengka kulaban panjenengan. لنا في شريعة الله وفي التعلم والتعليم غنية وكفاية من كل حرام في هذه العالم. Pelok keoningin bi kulabi panjenengan depan beliau syariat Rasulullah ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kulaban panjenengan ini cukup sebagai pedoman tak porop kalaban ki undang-undang dari siapapun. شريعة الله تعالى تكفينا من كل شيء. Ki syariat Rasulullah ini sudah cukup untuk kulaban panjenengan, tak perlu ke yang lainnya. وتغنينا بكل شيء. Ben bisa nyokopin dak kulaban panjenengan apapun karep kulaban panjenengan lewat syariat Rasulullah. ونسعد بها بحقيقة السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. Kan kulaban panjenengan dengan berpegang teguh ke syariat Rasulullah akan menjadi orang sepecre etunya alam barzah nang akhirat. فلسنا محتاجين إلى شيء من الحرام. Kita tak butuh selain syariat Allah dan Rasulullah. لا حاجة لنا إلى شيء من المعاصي ولا السيئات. Kita tak butuh kemaksiat. Kul tak butuh bi panjenengan dia kecubaan. لا نريد الانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه Kita وآله tak وصحبه mau وسلم. peke
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نريد أن نثبت على متابعته لنكون إن شاء الله في خواص أمته. Kita pingin menjadi orang sekuat, semantap, seongguan dalam jalan Rasulullah sehingga kelak ku lebih pancenan menjadi orang-orang yang istimewa ya junna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لينال كل واحد منا حسن الخاتمة عند الموت. Supaya ku leban pancenengan semua individu baaban sahadir mangken ku laku ngaoleh husnul khatimah indal maut. وكمال وأعلى وأفضل حسن الخاتمة عند الموت. Ban bukan hanya husnul khatimah biasa, tapi paling sempurna nah ban paling muljana husnul khatimah ketika inda sakaratul maut. وليحظى بالنظر إلى وجه نبينا صلى الله عليه وسلم في البرازخ والقبور. Ban kita ku laku bisa menjadi orang yang beruntung. Untung kalaban apa? Ngaoleh bisa ngolatin selera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang alam kubur nang alam bersana ku lebih pancenengan. وليشرب من حوضه يوم البعث والنشور. Ban ku laku ketika bejeukeun dari kubur atau pok manusia ku leban pancenengan adik kemuliaan bisa nginum dari telaga Rasulullah langsung dari astana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بيده الشريفة Kalaban شربة astana Rasulullah شربة هنيئة مريئة. ki enuman sebisa ki meseker dak kula ban pancenengan لا يظمأ بعدها أبدا. seka di masa ampun nginum dari air tersebut tak kira pelka untuk selamanya. شراب أحلى من العسل. Enuman telaga tersebut lebih nikmat etempeng matu, وأشد بياضا من اللبن. selebih poteh daripada susu, وأزكى رائحة من المسك العسل. lebih room etempeng minyak misik. وهذه الليلة وهذا الاجتماع حوض من حياضه التي في الدنيا. Masya Allah. Dan kumpulan nikah adalah telaga Rasulullah di atas dunia. وذاك حوضه في الدار الآخرة. Kulaku gara-gara telaga itunya nikah kita nggak oleh telaganya kulaku nang akhirat insyaallah. جزاكم الله جميعا خير الجزاء وجزا الله الشيخ مصلح خير الجزاء. جزا الله الحبيب محمد ومن كان في هذا المكان من المدرسين على هذا العمل وعلى هذا الخير وعلى أسباب هذه الاتصالات للمحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemuka Allah Subhanahu wa taala malas sedak kepancenan setuju saapolong nang malam mangken kala bermalesan seluar biasa ya jun Allah. Para habaib pan setuju para asatid salong polong sekelangkong setuju atas terjadinya pepangkian penikah muka-muka tetipang pepangkian sekulaku apolong pole ya jun Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذه الساعة. Muka-muka Allah paring berkah dak kulaban pancenan di waktu mangken وأن يبارك لنا ولكم في هذه الليلة. Berkah untuk kita semua di malam ini. وأن يجعل أسرارها وبركاتها سارية لنا ولكم إلى الوفاة. Muka-muka berkah na majlis mangken rahasia na mangku majlis nikah selalu tak peke dak kulaban pancenan selalu eki sampai depak komor. ويجد كل واحد منا ومنكم أثرها فيما بعد الوفاة. Ban muka-muka ki bekas positifnya hasillah ki pangkian mangken nikah kita dapati saampona kematian kulaban pancenan. ويجد أعظم آثارها يوم الملاقاة. Ban muka-muka paling aku ngahasil majlis mangken nikah ketika kulaku kulaban pancenan bisa mangkipole ya jun Allah Subhanahu wa taala. فيقابلنا رسول الله وهو راض عنا. Kekenan ketika ngadep ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah bisa ridho bisa bunga dak kulaban panjenengan. ويسكننا الحق سبحانه وتعالى في مجاورته في الفردوس الأعلى. Dan muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala kulaban panjenengan bisa esaba berdampingan sareng junjungan kita Nabi Muhammad nang surga firdaus Allah. اللهم اقبل الدعاء ولا تخيب الرجاء. اصلح لنا شأننا فيما خفي وفيما بدا. آمين. واجعلها ليلة من أبرك الليالي تسعدنا بها بكظيم السعادات. آمين. تظهر آثارها إلى جميع الأولاد والبنات والرجال والنساء وجميع الحاضرين والغائبين وجميع أهل هذه القرية وجميع أهل المدورة وجميع أهل إندونيسيا وجميع المسلمين والمسلمات
في المشارق والمغارب. آمين. احسن اللهم عرض هذه المجالس على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا منه التفاتة ونظرة ورحمة تصلح بها أحوالنا وتبلغنا به جميع أعمالنا، تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا، تصفى بها قلوبنا وسرائرنا، ونتهيأ بها إلى عظيم المرافقة وإلى حسن الموافقة في بقية أعمارنا بحسن المتابعة لهذا النبي، والحفظ من جميع المعاصي والسيئات ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. لا قصرتم. هذا ما جرى الله. بارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقك إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، في طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المودين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، عم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا،
وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بنية القبول تمام جلوس العمو إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.